سلام عرض میکنیم به شما دوستان عزیز، مخلصان گشتین جدا. اینک ما رقابت های بهترین آخرین چمپیونات مملکت رو منظور شما می نماییم. ابتدا هم باز حالا داور درجه المپی ظریف نظریف در میدان است و اکنون اولین شده در به دست آوردن نتیجه شایان وزن تا 57 کیلو. باز حالا با نوان این قرشی و شکرانه است در باشگاه وستن تمرین میکند و بیشتر ابتدای فعالیت خود رو هم از همان وستن درواز آغاز کرده بود و بعدا هم در وستن شهر دوشنبه نیروسنجی هم کرده بود. مومین و این ورزشگر بانویی که جایزه دار مسابقات قهرمانی آسیا هست و اکنون این واخوری هم خیلی جالب فکر میکنم صورت میگیرد، چون که هر دو هم از حساب تجربه و باز هم استعداد فوق‌العاده‌شان در میان بانوان امروز خیلی برای دریافت جای مقامی اول افتخاری در وزن تا 57 کیلو امکانیت خوب در هم دارند. بسیار خوب، شکرانه ابتدا بسیار یک عملی رو هم آغاز کرد، اما خاتمه اش آنقدر خوب نبود. عملی پرتری باز از جانب این بانو ادامه نمی‌یابد و اهلیه حالا احتم رجب که به حیث مربی شکرانه قرشی و به میدان برآمده است و ما از فردی که سابقه دار و همچنین اساسگذار جودو در تاجیکستان گویم خطا هم نمی‌کنیم و اهلیه الان بیشتر رجوع میکند به عمل جالبتر سر کتف و بسیار هم زور آزمایی رقابتی هر دو هم در روند مبارزه بر راستی خیلی جالب است. نوابسته از آنه که این رقابت ها باری اول در چمپیونات تاجیکستان صورت میگیرند به هر نوع شتابچیان کمان، اما وقتی آن رسیده است که ما هم به رشد گشتین جدای بانوان توجه هم داشته باشیم. برای نادرست داشتن به مومین و حالا داورشی داد اهلیه نماینده شهر دوشنبه است و شکرانه هم از شهر دوشنبه و البته با توجه میدانیم بسیار هم یک حرکت جالب واقعا همه جایزه دار مسابقات قهرمانی آسیا میان بانوان اهلیه مومین و واقعا هم خوب درخشید. متانتش، هنرش در مقابل شکرانه قرشی و شکرانه واقعا هم در تمرین های 3 سال قبل مهارت و متانت خوب داشت، اما اینجا عاجز همین گلدختر زیبای دوشنبه شهر با یک اسلوب خاصی خود ببینید چگونه حرکت را انجام داده. احسنش میگوییم. در حقیقت هم عالی درجه از نازکی های گشتین جدا خوب برخوردار است، ایستادگری نکرد، به حالی که بیرونه را چون استفاده کرد اما صورت افزایی تا به همان نقطه نهایی جالبتر و والاتر بود و در این لحظه جالب و مناسب هم کامیابی را به دست آورد و برنده مدال طلای وزن تا 57 کیلو گردید. اهلیه را البته ما در مسابقات دیگر هم بیشتر میدانستیم و بیرون از تاجیکستان یگانه بانویی که به نتیجه شایان سرفراز گردیده است انا همین ورزشگر بانو به حساب می رود. اکنون رقابت بانوان انجام یافت، چون که باز هم شکرشای و با همراهی قربان علی و الکی برنده مدال برنجی میان بانوان شدند. منصور رحمان و ابوبکر اکابیر حالا به میدان میبرایند. این دو نفر هم برای دریافت زینه سیوم افتخاری
البته بین هم مبارزه خواهم برد. با رقابتی که قبلا ما دیده بودیم این دو ورزشگر در ناحیه جبار رسولوف انجام داده بودند و آن زمان ابوبکر اکابر کامیابی را به دست آورده بود. در دیدار اول رقابت‌های در دیدار دوم رقابت‌های انفرادی چمپیونات جمهوری تاجیکستان میان جوانان. مبارزه پهلوانان اینجا آغاز گردید. اگر ما هم باز در باب فتوت و قوی ارادگی هر دو پهلوان حرف زنیم، واقعا هم منصور رحمان پهلوانی جوان است، ابوبکر اکابر هم در حقیقت استعداد خوب دارد و ما در آینده از هر دو این ورزشگر امید کلان داریم که در مسابقات بیرون از تاجیکستان وطن محبوب ما را دفاع میکنند. و امروز هم اندک موقع پهلوانان به راستی دیگر است، یعنی منصور رحمان یک موفقیت بیشتر دارد و از رقابت نیمه نهایی ناکام شد در مقابل فردوس نسیموف و مستقیما به این مرحله راه یافت. ابوبکر باشد از سبقت 4-1 نهایی از شیرخانوف ناصر شکست خورد. بعدا در سبقت تسلوبش هر دو هم رقابت دارند، حالا هم بسیار جذابیت و جالبیت نیروسنجی را میبینیم. ابوبکر فیروزی شریف را در وخولی تسلوبخش ناکام کرد و حق شرکت در این مسابقات در این مرحله را پیدا نمود. مربی ابوبکر اکابر شیرعلی بازاروف است و ناصر منصور رحمان تحت رهبری مربی جوان فاروق صابیروف مشق ورزی میکند. یک حرکت دیگری ابوبکر آنقدر بهتر نبود. منصور رحمان و فلکه باری‌آور نیست که با این پهلوان روبرو میگردد. شد به منصور رحمان و اگر نتیجه نیروسنجی های پهلوانان رو باز هم اگر ما اینجا تحلیل کرده برایم، منصور رحمان در چمپیونات شهر دوشنبه غلبه به دست آورده بود و بعدا هر دو ورزشگر هم در چمپیونات جوانان تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف دیدار انجام دادن. آن وقت ابوبکر اکابر دست بالا شد. یعنی نیروسنجی هر دو پهلوان حالا مساوی است، هر دو هم یک مراتبگی کامیابی را به دست آوردند. این در 1.5 ماه اخیر باری سیوم است که با هم نیرو میسنجند. ناصر قربانوف یک خلاصه دیگر دارد. البته در روند مبارزه بله نادرست داشتن ابوبکر اکابر رو هم پیخست کرد و با این پهلوان هم شیدا داد. هر دو هم باز امروز برابری را نشان میدهند، یعنی بدون امتیاز و حالا هم صاحب نتیجه خوب نشدن و هر دو هم مجازات گردیدند. ابوبکر از بالا خوبتر داشت. منصور اندک حلوک بیرونه را میخواهد که خوب استفاده کند. باز هم دوباره این عمل از بالا داشتن برای ابوبکر خیلی مساعد است، اما و زرین مراتبه منصور رحمان صاحب امتیاز اول شد. شاید در این جریان هم باز یک لحظه ما توقف داشته باشیم و مخلصانی که امروز واقعا برای تماشای این واخوری ها آمدن، هر یکی درباره پهلوان خود، پهلوان دوست داشته خود برای معلوماتی بیشتری دارد. ابوبکر حالا باز هم اصول سر کتف را خواست استفاده کند. دقیقه آخرین است. وقتی که منصور حلوک بیرونه را استفاده میکند اکثر وقت موفق می شود و ابوبکر با همون اصول سر کتف خیلی هنرش معروف است. مبارزه پهلوانان باز هم ادامه می‌یابد
28 ثانیه دیگر در اختیار دارم. منصور واقعا هم جوانتر است. ابوبکر یکابیر در روند مبارزه امروزه باید هر چه زودتر نتیجه را برابر سازد. در 20 ثانیه دیگر اگر امکان پیدا کند اونگاه باز ما شاهد ادامه مبارزه خواهیم شد. اگر نه منصور باز شیدا گرفت. بسیار هم یک حرکتی بهتر را انجام داد، اما وقت خیلی کم باقی مانده است با فشار دادن. البته اینجا هم بیشتر که حریف رو با اصول بوغی تسلیم سازد موفق نمی شود. ثانیه های بشمار باقی مانده است. یک بار دیگر هم رجوع کرد برای همون عمل سریکیت یا با اصطلاحی که چون ملنیتسا معمول است در گوشین جودان و نهایتا پهلوان خلعت کبو داشته منصور رحمان در این دیدار غلبه به دست آورد و صاحب مقام سیوم گردید. این ورزش است، باقی نیست. یک مرتبه این دفعه دیگر ابوبکر. اکنون در مجموع نتایج رقابت ها گفتیم که حالا که بیرونه برای واقعا پهلوان خلعت کبو داشته خیلی اصول دوست داشته است. ببینید از کدام سمتی که باشد منصور رحمان این عامل را هدف دائمی قرار میدهد و عملهایش هم اندکی کسبی شدند. درباره جایزه داری مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان سال پار ما صحبت داشته بودیم و خیلی هم حرکت های تصادفی و تلاش های گاگا نالازم رو هم نشان میداد. اما امسال خیلی بهتر در این روند معلوم است که اکنون مربی فاروق صابرов باز بیشتر علاقه مشغولیت میدهد. نفران دیگر حالا باز ما به شما معرفی میسازیم. امام رضا انورزاده و باز هم سیف الله شاولی زاده. سیف الله شاولی زاده در مقابل امام رضا چون شکست خورد و بعدا امام رضا به مرحله بعدی راه یافت. امام رضا حالا حقی اشتراک در به دست آوردن جایزه دومی برنجی را دارد و شاولی زاده این پهلوان شهری دوشنبه بود که در سبقت تسلی بخش از امام رضا انورزاده ناکام شد. اکنون انورزاده با اکراموف نیروسنجی میکند و در مجموع اکراموف از نتیجه سبقت نیمه نهایی از شیرخانوف مغلوب گردید. البته بعد چند لحظه باز مراسم جایزه سپاری برگزار میگردد. بعدا هم ما توجه میکنیم باز به مبارزه پهلوانان دیگر. حالا تا این مدت باید که این وزن هم هنرنماییش در البته به دست آوردن مدال برنجی و طلا انجام یابد و بعدا مراسم جایزه سپاری بانوان صورت گیرد. ظریف نظریف انتظار می شود پهلوانان به میدان آیند. سعید ابراز اکراموف تحت رهبری اوستاپیروف تمرین میکند در ناحیه جبارسول و بیشتر مسئولیت هایش هم در شهر خوجند که اون در آن تالار باز هم فریدون اوستاپیروف شاگردان خود را تمرین میدهد و یکی از شاگردانش هم انا همین چهره است. و امام رضا انورزاده جایزه دار مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان بود. در میان جوانان هم در چمپیونات آسیا شرکت ورزیده است. بار اول نیست که در چنین مسابقات البته جمهوری تاجیکستان در این میدان می آید. اما گذشت جوانان ابتدا نورسان بود و بعدا هم جوانان با مرحله های اساسی یعنی با چمپیونات جمهوری تاجیکستان که اینجا بزرگسالان بیشترن و جوانان هم
در روند مبارزه گاه هم با مشکلی روبرو میگردند. بسیار هم کوششی خواست که البته ابتدا همون کوشش خوب رو هم انجام دهد. اکراموف از میدان بیرون شد، شیدو گرفت. آی 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 خیلی هم جالب. فکر میکنم وزری نیست، نظر من است. ما حالا باز امکان داریم که این لحظه رو دوباره ببینیم. بسیار حرکت خوب، فرصت مناسب و جالب رو امام رضا به میان آورد. اما به توجه میکنیم باری دیگر دست راست رو اگر باز اندکی کوتاه‌تر می داشت، بله نبود براستی لااقل اورینجش که اندکی تکیه کننده به همون حالتی پشت میشد، الکی یک نظر به همون وزری هم بود. رقابت ادامه می‌یابد. برای مدال دوم برنجی گفتیم که پهلوانان باز هم تلاش مبارزه را پرشدت‌تر میکنند. امام رضا بسیار یک فرصت مناسب رو براستی از دست داد. نادرست داشتن این دفعه دوم است که اکراموف این حالت رو تکرار میکند. اولا از میدان بیرون شد، دوباره هم نادرست داشت. امام رضا این دفعه نیز اگر باز هم به کمربند توجه میکند، اما باز خوب باید بداند که در این روند دست رو هم قوی تر دارد. در تالار ورزشی کانیگورت شهر دوشنبه امام رضا تحت رهبری خال محمد طالبوف مشورزی میکند. مشاور این باشگاه البته باز هم آی 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 خیلی هم بهتر. چرا امام رضا این فرصت مناسب رو زود صرف نظر میکند و عمل رو تا به خاتمه انجام نمیدهد؟ بسیار حریف رو خوب برداشت، اما باز ایستادگی کرد. در همین اثنا اگر امام رضا دست رو دارد و حرکت رو به نیمه راست کند بهتر می شود. اما باز هم نادرست. اینجا هم سری آستین داور میگوید که اشاره میکند بله از وقتی که پنجه های پهلوان وارد خود خلعت یا سری آستین حریف است، اینجا هم در جودو ممنوع است. این بینالملل البته باز هم خود ستاد مربیان، ستاد داوران توجه میکنند که پهلوان سوقدی باز هم عمل غیر قاعده گوشین جودو رو اینجا نشان داد. جای با اشاره که داشتن دستش به مانند اول فکر داور است. من فکر میکنم که اینجا هم باز خلاصه عمیق برآورد. سیومین شید و اکنون این ورزشگر رو از نتیجه دلخواه محروم کرد و با همین ترتیب انورزاده امام رضا برنده مدال دوم برنجی شد. چگونه فشار آورده امام رضا بیاد توجه میکنیم. این جالب ترین حرکت امام رضا در رفت سبقت بود. حلوک بیرونه به مانند منصور احمد، این پهلوان هم حلوک دوست داشتهش همین حلوک بیرونه است. بعدا هم دو مراتب حریف رو خوب برداشت و اما نه به سمت راست و چپ پرتافت خاتمه نداد. مرحله نهایی البته در وزن تا 100 کیلو صورت خواهد گرفت. امروز هم در باب برگزاری این چمپیونات اشتراک باری نخست در چمپیونات مملکت اشتراک بانوان و همچنین برگزاری رقابت های دستوی جریان گرفت که این هم دگرگونی در ورزش کشور است، خصوص در گوشین جودوی مملکت که این رو البته ما باز با شما البته در دوامی 3 روز خوبتر مشاهده کردیم. بانوان دیگر حالا به میدان میبرایند. اینجا هم کارگردان چهره های دیگر رو منظوری ما کردند در وزن تا 70 کیلو. البته شهید قلندر و با گلبوی و فضیلت باید به میدان آید و این بانو در
ورزش اونیفایت غیر کسبی فعالیت میکند و امروز هم بسیار محبت به گوشتین هم بیشتر دارد و در میان بانوان گوشتنگیر این چهره رو هم ما بیشتر میبینیم. نوروز کریمزاد در وزن 73 کیلو و باز هم پهلوانان دیگر از ناحیه عبدالرحمن جامی ورزشگران شهر دوشنبه رو منظوری ما کردن و در حقیقت امروز همه اون افرادی که بیشتر به گوشتین جدا محبت خاص دارند و علاقمند همین ساحن این رقابت ها رو البته با پررگی تماشا کردند. دوری فینالی وزن تا 100 کیلو صورت میگیرد. ابتدا خواستند اینجا بانوها رو باز به میدان دعوت سازند و طبق اینام هم اکابر سابق پهلوان ناحیه بلجوان چهره را یک لحظه منظوری ما کردند و امروز فرزندش ابوبکر در مبارزه برای مدال برنجی ناکام شد. اکنون دو پهلوان رو حالا ما به شما معرفی میکنیم که اینها البته در تالار ورزشی پهلوان تمرین میکنند. شیرخانوف ناصر با خیلت سفید و این لحظه باز هم جریان مبارزه شیرخانوف ناصر و باز هم فردوس نسیموف رو منظوری ما کردند. این حرکت های جالب رو ما در دوام مبارزه پهلوانان در وزن تا 100 کیلو دیدیم. بعدم فردوس نسیموف چون در واقع دیگر هم با یک پرتافت جالبش اینجا موفق شد. سهراب ابراهیموف داوری درجه جمهوریوی، نفری که البته خدمتش در همان کارهای آمادگی تکنیکی و باز هم تشکیل و برگزاری چمپیونات جمهوری تاجیکستان براسی خیلی زیاد است. فردوس نسیموف پهلوان شهرتیار، چمپیون چند کاراته مملکت، برنده مدال برنجی مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، واقعا هم در گوشتین جودو در گوشتین ملی یکی از بهترین ها در مملکت به حساب می رود. شیرخانوف الان باید به خلاصه آید که بیشتر در این روند به اشتباه راه ندهد. وقتی که سری آستین رو یا همچنین باز هم گریبان و سری آستین را فردوس دارد، آنگاه وضع شیرخانوف مشکل تر میگردد. از این نمی حراست دقیقه دوم رو هم اکنون پشت سر کردن است، اما این ترتیب از فردوس نسیموف امتیاز ستانیدن خیلی هم مشکل تر است. فردوس الان حرکت دیگر نمی کند، لحظه پرتیری باز هم قد می گردد.
1.5 دقیقه مبارزه پهلوانان نتیجه بخش انجام نمی‌یابد و واقعا اگر ما چون به مهارت فردوس توجه کنیم، امروز هم نسیموف در وزن تا 100 کیلو در دیداری اول آزاد بود، بعدا فرزین حسینوف رو مغلوب کرد، سپس باز هم انورزاده امام رضا رو، بعدم هم منصور رحمانوف رو هم دچار شکست کرد و این باری چهارم است که حالا فردوس نسیموف به میدان میبراید. و در خصوص شیرخانوف میسازد گفت که این پهلوان هم در دوری اول آزاد بود، شید و اکنون هر دو داشتن. باز ناصر شیرخانوف شیدوی دویم گرفت و شیرخانوف هم در دوری اول آزاد بود. این پهلوان خلعت سفید داشته در دوری دوم خلیلوف رو مغلوب کرد. شیرخانوف با ابوبکر اکابر در دوری 4 یک نهایی ظفر یافت. خیلی هم عالی، خیلی عالی. و شیرخانوف حتی دیگر فرصت معرفی رقابت‌هایش هم اینجا خاتمه نیافته بود. در مقابل اکرام و در واخور نیمه‌های پهلوان غالب آمد، اما در این دیدار زو نیو بسیار هم سزاوارانه دچار شکست شد و سزاوارانه فردوس نسیموف در این رقابت براسی مبارزه برد و نسیموف چمپیون جمهوری تاجیکستان در وزن تا 100 کیلو گردید. واقعا هم تلاشش، حرکت‌هایش و باز همون اصول سری که و اکثر غلبه های این پهلوان رو تا جای ما میدونیم هنگام داشتن سری آستین و داشتن آستین و گریبان به عمل می آید. اره همین ترتیبی جالبه. چون این می نماید که شیرخانوف خود را حتی دفاع هم نمی خواهد کند یا چی طرزی که علاقه مقاومت هم نکرد. ببینید میدانید که در مبارزه امروزه مشکلی زیاد رو البته دامنگیر خواهد شد و با یک پرتافت جالب فردوس نسیموف غلبه به دست آورد و صاحب مدال طلا شد. به هیئت منتخب تاجیکستان این ورزشگر اکنون شامل می شود. تحفه بی‌بهای طبیعت افسونکاری کوهستان، آبی نور، شفاف و تازه در شیشه بلور، در هر قطره جلوی نوتکرار و فیضبار، در هر جرعه لذت دلپذیر و گوارا، لذت آبی چشمسارانی وطن، آبی از جهت اکولوژی تازه و مصفا، آبی نور. در تماس باشید، ما آبی نور را با کارگاه و خانه شما دسترس می نماییم. آبی نور. نورسان آینده ما البته صداقت گوشتین در نهاد آنها همیشه هویداست. همین است که در تنتنه امروزه مرحله نهایی روز سیوم چمپیونات مملکت هم شرکت دارند و عزت خدایوف چند تن از سابق پهلوانان دیگری که امروز ما از هنرنمایی آنها یک لحظه یادآور هم شدیم و واقعا هم یک فضای جالب، فضای ادانه گوشتین جودو باز هم به پهلوانان روحیه دیگر می دهد. امیدواری ها رو باز به ورزشگران آینده دوچند می سازد و باز هم کتیب گنرالی فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان شمسیه این وظیفه است باید در جریان مرحله های نهایی هم شرکت ورزد و امروز البته کاری فدراسیون گوشتین جودو و در مجموع کار امروزه داوران و کمیته تدارکات واقعا هم در یک سطح ضروری بود. از اشتراک، از صفت هنرنمایی پهلوانان، از نظام و ترتیب درست و واقعا هم باید چنین باشد که در بعد البته امروز که
чунин иншоотҳои бошукӯҳ, чунин майдонҳои бонуфуз, толорҳои зиёди муосири варзишӣ ки дар мамлакат бунёд ёфтанд, инҳо ҳам барои солимии насли наврасу ҷавон, барои ташаккули оммаи албатта мардум нигаронида шудааст. мо ба ин боварӣ бештаре дорем ки дар оянда боз ҳам паҳлавонони шӯҳратёр ва варзишгарони хеле номӣ ҳам ба камол мерасанд. маросими ҷоизасупорӣ ғолибони вазни то 57 кило миёни бонувон сурат мегирад. имрӯз ҳам раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ғолибон ҳолу тӯҳфаҳоро тақдим менамоянд ва шаккаршои ва сазовори медали биринҷӣ бо ҳамроҳии Қурбоналиева гардид ва дар марҳилаи ниҳоии ин вазн қарчӣ ва ба нокомӣ дучор шуд. соҳиби медали нуқра гардид Шукрона Қайрчиева. чун гуфтем ки тамринҳоро ибтидо аз ноҳияи Дарвоз оғоз кард. ҳунарашро чанд соли дигар таҳти роҳбарии Аҳтам Раҷабов сайқал дод ва алон таҳти роҳбарии Рустам Назаров машқварзӣ мекунад. ин бонуи азизи майдони имрӯза воқеан аҳсанаш мегӯем ки хеле истеъдодаш ҳам хуб дурахшид. Аҳлия Муминова аллакай ба унвони устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ ҳам шарафёб гардидааст, чунки барандаи медали биринҷии мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дар миёни бонувон дар риштаи ҷудо аст. бори дигар ғалабаи ин бонувони қашанги вазни то 57 килоро табрик мегӯем. бароси бори аввал аст ва бисёр ҳам шаҳомат, шукӯҳу нусрату ҷалоли хоса дорад. дар оянда теъдоди иштирокчиён ҳар чӣ қадаре бештар шавад, ҳамон қадар боз ҳам дар интихоби дастаи якачини бонувон боз ҳам мураббиён бештар муваззаф мешаванд ва чеҳраҳои намоёну шоистаро метавонем ки мо дарёбем. ана ҳамин партоф дар марҳилаи ниҳоӣ аҳлияро соҳиби медали тилло кард. воқеан ҳам Шукрона оҷиз монд аз ин ҳолати ба амал омада. бубинед аз куҷо чӣ хел ҳалуки берунаро истифода кард ва то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонид. аҳлия огаҳ аст ки нозукиҳои гӯшини ҷудо ҳаминро талаб мекунад ки ҳаракат то ба охир бошад. чунин ҳам кард. ва дар як вазни дигар бонувон, дар вазни дигар албатта боз ҳам мардон дар вазни ҷамъи 100 кило ба майдон хоҳанд омад ва баъдан боз ҳам нерӯсанҷиҳои худи паҳлавонон дар ҳайати dastavӣ сурат мегирад. бисёр он нафаре ки ин паҳлавони ниҳояи Темурвалӣ ки дар вазни то 100 кило майдондорӣ мекард, имрӯз дар рақобатҳои чемпионати имсола ширкат варзид. маросими ҷоизасупорӣ боз ҳам ғолибони вазни то 100 кило алон сурат мегирад.
در وزن تا 100 کیلو منصور رحمان برنده مدال برنجی همین وزن گردید. بسیار هم یک جسارت هنرنمایی جالب هم داشت و انورزاده امام رضا صاحب مدال دوم برنجی شد و شیرخانوف ناصر پهلوان باشگاهی پهلوان شهر دوشنبه برنده مدال نقره گردید و غالب این وزن فردوس نسیموف شد. فردوس واقعا هم در میان همتایان خود در میان این پهلوانان وزن تا 100 کیلو که 19 نفر بودند یگانه بود و امروز هم این ورزشگر در میدان مبارزه مرحله نهایی این رو هم ثابت کرده توانست. امیدواریم که البته هیئت منتخب تاجیکستان مکمل میگردد از حساب این چهره ها، از حساب پهلوانان موفق چمپیونات این ساله مملکت و اشتراک آنها البته در مسابقه های سال 2021 بیرون از مملکت در نظر است. لحظه های جالب رو باز هم دوباره می توانیم ببینیم. از همان مرحله نهایی وزن تا 100 کیلو یک پرتافت جالبی فردوس نسیموف رو هم دیدیم که بسیار اصول سر کیف رو خوب و به طور کسبی استفاده کرد و شیرخانوف در این مبارزه با خطاگی همچون راه داد و جای دوم نصیبش گردید. اکنون مبارزه برای دریافت باز جایزه های افتخاری وزن دیگر شیرعلی بازاروف، فردوس نسیموف و شیرخانوف ناصر رو هم تمرین میداد. باز هم ابوبکر کابیر رو این پهلوانان همین باشگاه هم که دیروز هم هنرنمایی خوب کردن امروز هم در میان البته پهلوانان گران وزن شاگردانش بهترین بودند. دوی آنها در فینال بود، شیرخانوف و فردوس نسیموف. بانوان حالا با میدان می آیند. ظریف نظریف داور درجه بین المللی از شهر کولوب انتظار با میدان برآمدن بانوان را دارد. البته در وزن تا 70 کیلو امروز هم می سزد گفت که شاهد قلندر و یکی از بهترین هست و فضیلت گلبای و حریف دور نهایی این بانو است. حالا ما امکان داریم که این دو چهره رو باز از نزدیک ببینیم. این فضیلت گلبای و که الان احتم رجبوف در جریان نیست نیروسنجی البته باز با او توصیه ها می دهد و باز هم شاهد قلندر رو که امروز یکی از مربیان جوان میساقوف اعظم حالا آماده کرده است و بعد چند این دو رقابت رو برای مدال طلایی وزن تا 70 کیلو آغاز میکنند. توجه میکنیم با مبارزه وزن تا 70 کیلو. شاهد قلندر و در گوشین جودو، در گوشین سامبو هم مهارت خوب دارد. در چمپیونات آسیا در رشته سامبو جایزه دار است. بانویی که حالا با خلعت سفید است در مسابقه های بیشتری همان نوروزی جام میدانداری خوب هم کرده بود و سال کنونی در شهر حصار
дар ноҳияҳои дигари минтақаи Кӯлоб ва боз ҳам дар чемпионати ҷавонони Тоҷикистон ба ҳайси довар фаъолият мекард. ҳакамӣ ҳам мекунад. мо умедворем ки албатта ҳам бонувони мо дар оянда ҳам ба ин самт таваҷҷӯҳи хоса мекунанд, чунки аллакай ҷудо ки пеш рафтааст, оҳиста оҳиста қавӣ кардани ҳайати dastavî муборизаҳо ва ҳамчунин дастаи якачини бонувон ҳам бояд албатта такмил ёбад, боз ҳам бештар гарданд, муддаиён ҳар қадаре ки зиёд бошад. Боз ҳам як ҳаракати дигари Шоҳида инҷо ҳам хеле ҷолиб буд барои имтиёзи аввал, аммо дасташ кушода буд. бону дар ин лаҳза андаке дилпурона руҷӯъ кард, аммо муваффақ нашуд. ҳатто довар ҳам инҷо як лаҳза таваққуф кард барои ҳамон партофт. амалкарди Шоҳида Қаландарова бо ҳам мебинем. баъди ин ҳолат камарбандро дошту зуд ба канори чап ҳаво дод. аз ин минтақа фикр мекунам агар аз тарафи дигар мо инро бубинем, ҳоло имкон дорем бетаваҷҷӯҳ кунем чӣ гуна ҳарифаш рафтид ва баъдан бубинед ки аз камарбанд дошту ана ҳамин тавр пуштнокӣ партофти анҷом дод. вазари ҳаст фикр мекунам, аммо чун дар ин лаҳзае ки ба канори чап як маротиба дар ин нуқта туфари баъдтар ҳам дар самти ҳаракаташ андаке боз ҳам кам будани ҳамон амалкарди зарурӣ ба мушоҳида мерасад. довар инро баҳогузорӣ накард. дар шубҳа низ будем баростӣ, чун ду ҳолатеро ки манзур кардан ҳамон тарафи китфаш расида буд ё на барои мо аён набуд. вақт нишон медиҳад. ман фикр мекунам Шоҳида дар ин самт ҳунараш афзалтар аст. ин партофти охирини Шоҳида нахоҳад буд. ай бале вазари ба тахтапӯш нигоҳ доштан акнун 10 сонияро дар бар мегирад ки ба вазари дуюм табдил ёбад. 6 7 8 9 10 тамом. нерӯсанҷӣ ҳам хотима ёфт. мо бовари албатта комил доштем ки Шоҳида дар муқобили чунин ҳарифони суст камтамрин ба осонӣ ғалаба мекунад ва чунин ҳам шуд. Шоҳида Қаландарова барандаи медали тилло шуд ва Гулбой ва Фазилат соҳиби медали нуқра, Гулова Гулафсо ва Одинаева соҳиби медали биринҷи вазни то 70 кило гардиданд. Мавлуда Одинаева ин бонуе ки дар бошгоҳи варзиши Кони Гурд машқ мекунад таҳти роҳбарии Хол Маҳмад Толибов ва Гулова Гулафзо баросӣ дар бораи ин бону он қадар маълумоти бештар надорем. ин чаҳоргонае ки дар вазни то 70 кило соҳиби ҷоизаҳои ифтихорӣ шуданд. баъди оне ки Шоҳида ҳарифро дошт, аллакай вазари дуюм ҳам барояш насиб гардид. рақобати паҳлавонони дигарро мебинем. нерӯсанҷиҳои вазни варзишгарони ҷамъи 100 килоро
اگر توجه کنیم اینجا هم 17 نفر در وزن جمعی 100 کیلو نیروسنجی کردند. کمالوف امید و فرهادوف حالا به میدان می آیند. فرهادوف محمد بیگ ورزشکار شهر دوشنبه است. هر دو هم از شهر دوشنبه است. امید در این صورت مجلس کمالوف نوشته شده است. کمالوف اشاره کردیم. پهلوان شهر دوشنبه به میدان آمد و فرهادوف وارد میدان نشد و این پهلوان بدون مبارزه امید صاحب مدال برنجی شد. اکنون باز هم بابایوف باباجان و جورایف آزادبек حالا پهلوانان وزن گران برای مدال دوم برنجی مبارزه میبرند. سابق ورزشکاران شهر وحدت رو میبینیم که امروز هم ماست با تشبوس این پهلوانی که در اکران مشاهده کردیم طاهرов طالب تمرین های بیشتر رو هم در شهر دوشنبه هم در شهر وحدت انجام داد. پدهولوزاده داوود رو مغلوب کرد و به این مرحله برآمد. البته در اینجا باید یک خلاصه عمیق چون درباره به میدان برآمدن آزادبek جورایف باعث دست بالا گردیدن بابایوف باباجان بدون مبارزه بود و راهبران دسته ها باید در این سمت مسئولیت داشته باشند و از جانب کمیته های مربوط به ساحه هم نسبت به میدان برآمدن الکی پهلوانان که در صورت مجلس نامشان درج است اینجا هم چاره ها باید اندیشند و برخی از پهلوانان سابق رو هم منظور ما کردند و حالا به میدان دو پهلوان موفق وزن جمعی 100 کیلو طالب جان طاهرов با همراهی استاد ورزش درجه بین المللی خورشید مجیدов البته به میدان می آیند و مبارزه هر دو پهلوان برای دریافت مقام اولی وزن جمعی 100 کیلو صورت می گیرد. در خصوص هنرنمایی پهلوانان اینجا اندکی ما امکان داریم که حرف زنیم. این جالب ترین پرتاخت بود براستی از جانب خود طالب جان طاهرов. بعدم هم خورشید مجیدов رو دیدیم که چگونه آزمایی کرد. حرکت های جالبش مبارزه خیلی بهترش هم پسند مخلصان بود. خورشید مجیدов در هر لحظه ها ثابت میکرد که این ورزشگر در همین وزن نفر ارزنده است و باید که اینجا هم شکر محمد میر محمدov باز هم تیمور رحیمov در همین وزن در چمپیونات مملکت شرکت می‌ورزیدند و اکنون بیاد استقبال میگیریم این دو چهره رو. این خورشید مجیدov است. دستاوردهایش خیلی زیادند در مسابقات قهرمانی جهانی سمبو جای دوم
чемпиони осиё дар миёни ҷавонон дар кӯшини ҷудо ва боз барандаи ҷоизаҳои тиллоии мусобиқоти мухталифи байналмилалӣ, ҳатто ҷоми Аврупо ва боз ҳам аксари мусобиқаҳои албатта фароқоравӣ ва фароҷаҳонӣ. имрӯз албатта мо аз ин паҳлавон ифтихор дорем, ки баъди чанд таваққуфе баргашт ва тамринро ҳам таҳти роҳбарии коршиноси эронӣ боз ҳам идома дод. ва дар хусуси ин варзишгар Толибҷон Тоҳиров месазад гуфт, ки ин паҳлавон таҳти роҳбарии Олмаҳмад Толибов дар толори кони гур тамрин мекунад ва аслан зодаи шаҳри Ваҳдат аст ва оғози фаъолияташ ҳам аз ҳамин мактаби варзишии шаҳри Ваҳдат манша гирифтааст ва дар чемпионати ҷавонони Тоҷикистон ин паҳлавон ҳам барандаи мақоми дуюм медали нуқра шуд дар вазни гарон. ва ҳоло чӣ гуна нерӯсанҷӣ мекунад? Акнун инҷо нигарон кунанда аст шидо ба ҳарду паҳлавон барои ан ҳамон дастфишуриҳои беасосашон. боз ҳамчунин ҳолатро Толибҷон нишон медиҳад. Толибҷон 17 сол дорад. Хуршед Маҷидов нисбат ба ин варзишгар таҷрибааш зиёдтар аст. бештари тамринҳои худро албатта Хуршед Маҷидов таи 2 соли охир бо роҳбарии ҳамин мураббии эронӣ Атто анҷом додааст ва ин мураббие ки собиқ сармураббии мунтахаби Эрон буд ва баъдан ҳам боз дар чанд самти рушди ҷудои ин кишвар кор кард ва соли дуюм аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бештар дар ҳамон клуби Маҷидовҳо ба шогирдон машқ меомӯзад ва бештар бародарон Ҷаҳонгир ва Хуршед Маҷидовро ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ омода мекунад. раванди муборизаҳо нишон доданд, ки бисёр чемпионати имсола ҳам дар сатҳи зарурӣ доир гардид. як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳолати ба амал омада. бароси инҷо ҳам гиребони ҳарифро Толибҷон дошт, аммо дасташ ба рӯй ё ба бинии ҳариф афтид, ки андаке хуншор шуд. довар барои кӯмак Хуршед Маҷидовро тавсия дод, ки назди духтур равад. ҳоло ҳарду ки ҳам дар нерӯсанҷии имрӯза муҷозот шуданд, бояд боз ҳам гӯштини хубтар гиранд. маъз Хуршед Маҷидов ки мухлисон аз ин варзишгар умедҳои зиёде доранд дар иҷро кардани усул ва ҳаракатҳои ҷолибу ҷозибаш ва боз ҳам фарқкунандаи ҳамон малака ва истеъдоди ин паҳлавон. як ҳаракати хеле хубро ҳалуки дохиларо ки дар гӯштани миллӣ ҳамон номи ҳалуки Искандарӣ маъмул аст ва бародари ҳамин Хуршед Ҷаҳонгир ҳам ин усулро бисёр бароси дар сатҳи касбӣ иҷро мекунад. аммо Хуршед муваффақ нашуд. дубора боз ҳам ҳамин амалкард ба назар мерасад. даст тасодуфан барои ҳариф меафтад, аммо Хуршед ишора мекунад, ки қувозмоиро идома медиҳам. 1.5 дақиқаи вақти асосӣ паси сар шуд. Маҷидов бисёр ҷуръат карда инҷо таваҷҷӯҳ мекунад. бисёр ҳаракаташ ҳам хуб буд. аз ин варта боз ҳам Толибҷон Тоҳиров раҳо ёфт. ҷавони ояндадор аст фикр мекунам Толибҷон дар вазни гарон, чунки 17 сол дорад. оҳиста оҳиста малакаашро, ҳунарашро сайқал диҳад ва ҳоло ҳам бубинед, ки дар муқовимати Хуршед Маҷидов хуб истодагарӣ мекунад. намегузорад ки Хуршед ба осонӣ муваффақ шавад.
чанд ҳаракате ки хуршед кард натиҷабахш набуд, аммо силсилашидоҳо андаке кори паҳлавони 17-соларо мушкилтар мекунад. дақиқаи сеюмро тамошо дорем. маҷидов воқеан ҳам гуфтем ки касбияташ баланд аст. бисёр ҳам руҷӯъ мекунад ба самти чапу рост ва бисёр ҳам ҳарифро дар ҳолати хуб дар меёбад. ва толибҷон 17 сол дорад. гуфтем дар раванди мусобиқа ки кӯшиш кард, аммо аз он услубҳои хоси хуршед маҷидов раҳо ёфта натавонист ва ҳамин тавр ноком шуд. бо кенес фикр мекунам ки паҳлавони ҷавон дар оянда боз ҳунараш хуб медурахшад. хуршед таҷрибаи ғанӣ дорад, унвонҳои шоёну шоиста ӯро насиб аст ва мо умедвориҳои зиёдтар албатта аз мусобиқоти берун аз тоҷикистон дорем ки хуршед ин корро бояд хуб анҷом диҳад. бисёр ҳам ана ҳамон бо истилоҳи мельницаин дар истифода ҳар як ҳаракати паҳлавон ва ҳар як амали ҷолибаш мо инро борҳо дидаем ва дар ин раванд ҳам бисёр партофти ҷолиб анҷом дод ва хуршед маҷидов дубора собит кард ки дар ин вазн ӯ нафари тасодуфӣ нест ва метавонад ки бо дилхоҳ ҳариф муқовимати аз ин ҳам ҷолибтар кунад. در وزن 70 کیلوگرم تو فروم اسپورت دوباره درجه المپیک رمزی شامیرov. маросими ҷоизасупории ғолибони вазни то 70 кило баргузор мегардад. дар ин вазн гулло ва гулафсо ва мавлуда одинаева барандаи медали биринҷӣ шуданд. рамзи шамиров довари дараҷаи олимпӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон, ягона доваре ки дараҷаи касбии баланди ҷудо дорад ҳамин аст. ва 5 доваре ки мо дорем онҳо доварони дараҷаи байналмилалиянд, аммо ин довари дараҷаи олимпист. ва дар хусуси мавлуда одинаева гуфтем ки дар кони гурд тамрин мекунад. гулова ҳоло ҷоизаро гирифт ва мавлуда одинаева шогирди холмуҳаммад толибов ки дар бошгоҳи варзишии кони гурд машқварзӣ мекунад. қаблан 5 сол бо тамринҳои бокс машғул буд. дар марҳилаи ниҳоӣ фазилат гулбоева ноком шуд, ҷои дуюмро гирифт. шоҳида қаландарова бисёр ҳам дилпурона амал кард. дар ҷараёни мубориза боз ҳам собит намуд ки ҳунараш хеле фавқулода аст, истеъдоди хуб ҳам дошт ва ғалабаи бонувони тоҷикро дар чемпионати мамлакат ки бори аввал сурат гирифт табрик мегӯем ва онҳо ҳам бо гулдастаҳо қадрдонӣ мешаванд ки ин раванд бисёр хуш аст барои ҳар як варзишгар, маҳз барои бонуе ки имрӯз ба минбари ифтихорӣ мебарояд ва бо медалу ифтихорнома ва гулдаста қадрдонӣ мешавад. бисёр ҳам басорамзист баростӣ ва воқеан ҳам дурахши ҳунари бонувони тоҷик шоҳида қаландарова, чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон, барандаи медали тилло ва акнун дар берун аз мамлакат инҳо ҳайати мунтахаби бонувони тоҷикистонро қавитар хоҳанд кард ва иштирокашон дар мусобиқаҳои соли 2021
дар назар аст. ба назди тафтаи фахрӣ даъват карда мешавад. ғолиб ва ҷоизадорони вазни ҷамъи 100 килограмм. лаҳзае ба шоҳида қаланда рава таваҷҷӯҳ мекунем. лаҳзае ба ҳамон матонати шоҳида ки таҳти роҳбарии мисоқов аъзам дар мактаби варзишии захираҳои олимпии рақами 6 шаҳри душанбе тамрин мекунад ва шоҳида ҳам воқеан истеъдоди хуби худро нишон доду пеш аз муҳлат ба дарёфти зинаи аввал шарафёб гардид. дар вазни ҷамъи 100 кило ҳоло ғолибон ба майдон мебароянд. нафароне ки имрӯз заҳматашон нисбат ба дигарон бештар буданд ва ҳоло фурсати албатта боз муаррифии онҳо аст. камалев, чун гуфтем мо дар ибтидо камолов умед камалов, ин паҳлавони шаҳри душанбе ҳарифаш ба майдон набаромад, соҳиби медали биринҷӣ шуд ва бобоев бобоҷон ҳам ҳамчунин. ҳар ду паҳлавон бидуни мубориза соҳиби медали биринҷӣ шуданд. тавре мо дидем дар марҳилаи ниҳоии вазни ҷамъи 100 кило албатта боз ҳам толибҷон чун ба иштибоҳ роҳ дод дар муқобили хуршед маҷидов, ин паҳлавони 17-солаи кишвар барандаи медали нуқра гардид. барояш ин муваффақият аст фикр мекунам, чунки рақобат бо хуршед маҷидов барои ин паҳлавон як таҷрибаи дигар шуд. хуршед маҷидов паҳлавони душанбешаҳр дар вазни ҷамъи 100 кило сазовори ғалаба ва медали тилло гардид. акнун ҷойгузини сайидҷалол саидов дар ин вазн дар вазни 100 кило ин фирдавс насимов шуд имрӯз аз натиҷаи чемпионати ин сола тавре ки медонем, ва боз ҳам шакармамад мирмамадов, темур раҳимов, хуршед маҷидов, инҳо нафароне ҳастанд ки дар вазни ҷамъи 100 кило муддаиёни ҳамон сафарбар гардидан ба мусобиқоти 108 бо нуфузи соли 2021 ба ҳисоб мераванд. лаҳзаҳои ҷолиби зурозмоии паҳлавононро дар вазни ҷамъи 100 кило тамошо кардем. баъди чанд лаҳзаи акнун боз ҳам рақобатҳои варзишгарони мамлакат дар ҳайати даставӣ доир мегардад. марҳилаи ниҳоӣ
این مسابقات بعد چند لحظه صورت میگیرد. اینجا هم دسته ها برای دریافت زینه های افتخاری هم تلاش کردند. دسته منطقه رشت برنده مدال برنجی در چمپیونات این سال مملکت میانی در هیئت دستوی گردید و حالا باز هم هیئت های مکمل دسته های دوشنبه و دسته ولایت سوخت حالا برای دریافت زینه اول تلاش خواهند کرد. майдон ҳам бисёр зебо зинати хоса дорад. ду гилеме ки рақобатҳояш ба пуррагӣ дар шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол инъикос ёфтанд. имрӯз ҳам мо шукр аз фазои истиқлолияти комили давлатӣ мекунем. абушаҳнаро аз чӣ бошад коргардон зуд манзури мо мекунанд. ин паҳлавони ноҳияи темурмалик дар вазни 100 кило буд ки бештар дар ҳамин вазн нерӯсанҷӣ мекард, аммо дар чемпионати имсола ширкат надорад. рустам раҳимов бародари зиндаёд саид муъмин раҳимов аст ки имрӯз ҳам писараш ба ҳайси довари хеле намуна ва фаъол суҳроб раҳимов дар майдони имрӯза ҳакамӣ кард ва сулолаи раҳимовҳо албатта боз ҳам ҳарчанд дар гӯштин дар ҷудо ҳам натиҷа ва боз ҳам муваффақияти назарраст ба даст наоварда бошанд ҳам, аммо суҳроб имрӯз яке аз он нафароне маҳсуб меёбад ки дар баробари рамзи шамиров дар оянда метавонад ки тоҷикистонро ба ҳайси довар муаррифӣ кунад. ана ҳамин чеҳраи қашанг баростӣ. суҳроб раҳимов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ таваҷҷӯҳ мекунем акун барои истиқболи ҳайати дастаҳои шаҳри душанбе ва вилояти суғд. паҳлавонони душанбешаҳр бо хилати сафеданд. варзишгарони қашанги суғдӣ бо либосҳои кабуд. имрӯз аъзам исоқов бо ҳамроҳии боз ҳам мураббии дигар инҷо бояд зокир ҳусайнов ба майдон меомад, аммо ба ҷои зокир ҳусайнов нафари дигар аст. ва дар талоши паҳлавонон албатта боз мо ҷолибиятро хоҳем дид, чунки дар ҳайати дастаи душанбе ҳатто ҷаҳонгир хуршед ва боз паҳлавони дигари шаҳри ҳисор ба ин ҳайат шомиланд. ибтидо паҳлавонон аз рӯи ҳамон оиннома вориди майдон мешаванд. камоли эҳтиром ба якдигар салом медиҳанд. бале, ана ҳамин паҳлавонони баруманд дар 7 вазн дар ҳайати даставӣ бори нахуст дар ҷумҳурии тоҷикистон чемпионати мамлакат ҳам дар ҳайати даставӣ баргузор мегардад. ин варзишгарони шаҳри душанбе мебошанд ва ин паҳлавонони вилояти суғд. ибтидо дар вазни то 60 кило мустафо ашуров хилати сафед ба бар кардааст ва шаҳбоз баръакс шаҳбоз саид аброров хилати сафед дорад, мустафо ашуров хилати кабуд. шаҳбоз бисёр ҳам як лаҳзае ки ин имтиёз нест. маълум аст ки мустафо ашуров андаке аз ҳисоби таҷрибаи гӯштини сам бо маҳораташро ҳам қавӣ кардааст ки аллакай иштибоҳ кард, огоҳӣ гирифт. бисёр ҳам раванди мубориза тезу тунд аст. шаҳбоз саид аброров дирӯз бисёр ҳам ғайри чашмдош ноком шуд. таҳти роҳбарии рауф ҳукуматов машқварзӣ мекунад
ва ҳусайн зокиров ҳайати худро ба ин мусобиқот чун сафарбар кардин. Азам Мисоқов алон мураббии дастаи шаҳри Душанбе аст ва дар сабқатҳои инфиродӣ худи Шаҳбоз боз ва зария бисёр ҳам ҷолиб. аз ин паҳлавон бароси худи коршиносон ҳам умедҳои зиёд доранд. аст Шаҳбоз Сайдаброров маҳз дар вазни то 60 кило. Хуршед Маҷидов, Ҷаҳонгир, Наврӯзи Каримзод, Умар Расулов ва чанд там паҳлавони ҳайати дастаи Душанберо манзури мо карданд. Шаҳбоз як вазаре дорад. як маротибаи дигар ҳам агар руҷӯъ мекард барои хотимаи бо барори амин лаҳза хеле ҳам боз ҳам ҷолибтар мегашт. боз ҳам чандин паҳлавононе ки мо дидем имрӯз ҳам дар ҳайати мунтахаби вилояти Суғ шомиланд. яке аз онҳо чемпиони Осиё, чемпиони дукаратаи Осиё ва бара ҷоизадори медали биринҷии чемпионати ҷаҳон Ҳамроз Раҷабов. боз ҳам Шаҳбоз руҷӯъ мекунад барои ҳаракати дигар. мураббии вилояти Суғ дар ин ҷараён тавсияҳаш самаровар нест. паҳлавони суғдӣ андаке осеб дид. Шаҳбоз Сайдаброров дар мактаби маҳорати олии варзиш тамрин мекунад. чун гуфтем ки таи чанд сол ки равӯ ба ӯ тавсия медиҳад. бароси кас гумон надошт ки дар даври дуюми вохӯриҳои инфиродӣ ан ҳамин вазн рӯзи аввали мусобиқот Шаҳбоз дучори нокомӣ мегардад. бисёр ҳам ғайри чашм дошт буд ки ҳатто нигаронии худи мураббӣ ва боз ҳам гирияҳои Шаҳбоз ин гуфтаҳоро дубора собит мекарданд. як маротибаи дигар ҳам акнун даст муҳим аст. доштани даст инро ҳам азам тавсия медиҳад ки ин ҳаракат бидуни доштани даст ягон натиҷа ба бор намеоварад. хеле Шаҳбоз ҳам чобукиро ихтиёр кард. аз ин ҳолат, аз ин амали Мустафо зуд раҳо ёфт. 2 дақиқаи дигар камтар дар ихтиёр доранд. дубора Шаҳбоз усули сари китфро истифода кардани аст. ҳамрозу инҷо Муҳаммад Раҷабу, Муҳаммад Иқболу, Муҳаммад Акбару, Фарзину Қутбиддин ҳоло интизори ба майдон баромадани худ ҳарифро доранд. ба навбат чӣ тавре ки ҳамон сабқатҳои вазнҳо ба тадриҷ сурат мегирад, дар рақобатҳои даставӣ ҳам чунин аст. вазни 60, 66, 73, 81, 90, 100 ва дар ниҳоят ҷамъи 100 кило. баъдан натиҷагирӣ мешавад ки рақобати рӯбарӯи даставӣ чӣ натиҷа медиҳад, яъне кадоме аз ин паҳлавонон натиҷаи беҳтарро ба даст меоранд. Азам Мисоқовро довар Суҳроб аз он нуқтаи сония санҷӣ берун кард ки ба ҷараёни рақобат халал ворид месозад. гуфтугӯҳои бештару баландтар ҳам дар ҷудо мамнӯъ аст. дақиқаи охирин Мустафо Ашуров ҳоло душидо дорад ягон корро ба нафи хеш анҷом додан натавонист дар муқовимати Шаҳбоз. ҷуръати Шаҳбоз ҳам дучанд шуд.
андаке боз ҳам ба саҳлангорӣ роҳ дод шаҳбоз. ин партов чунин нест, баръакс аст, аммо бисёр ғайрат дорад, матонаташ хуб аст. як бори дигар боз ҳам бо суръат боз усули сари китфро истифода кунад. шиду сеюмин шиду ба ин варзишгар дар 8 сонияи вақти боқӣ монда ва ин варзишгар аз майдон хориҷ шуд. 1-0 акнун паҳлавонони шаҳри Душанбе ба пеш мераванд. ин ҳамон партофти вазаре буд ки мо дубора манзури шумо кардем. баъдан ҳам муборизаи Мустафо Ашуров ки натиҷа бахш набуд. Шаҳбоз Саид Аброров ҳам як ҳаракати дигаре бо суръат кард, аммо дар ин асло муваффақ нашуд. ҳамон вазаре буд. оби кӯҳӣ дар ҳақиқат ҳам оби зинда аст ки аз даруни пиряхҳо дар шакли барф пайдо мешавад. кормандони сиёма кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ҳамаи хислатҳои шифобахшии ин оби зиндаро дар мадди аввал нигоҳ доранд. мо ҳамеша сифати маҳсулотро санҷиш ва мушоҳида мекунем ва дар ҳамон шакли аввалинае ки ин обро табиат ба вуҷуд овардааст ба дасти шумо мерасонем. сиёма, лаззати табиатро احساس نما. чӣ гунае ки бисёр ҳам ҳарифи нобобанд дар ин дақиқаи дуввум, ҳар қадаре руҷӯъ, ҳар қадаре таваҷҷӯҳ барои оғози ҳамлаҳои ҷолиб доранд, аммо муваффақ нестанд. муҳаммад раҷаб як ҳаракати андаке беҳтар кард. мате амре истед аст. ишораи дасти довар ҳаминро мефаҳмонад. некрӯ замонов ҳарчанд кӯшиш мекунад аз боло ҳарифро андаке боз ҳам қавитар дорад, аммо муҳаммад раҷаб хуб пайхас кард. агар камарбандро дар ҳамин лаҳза некрӯз дорад, бисёр ҳам ҷозиб, ҷолиб амали сари севҷӣ, ҳалуки дохила, партофти самти чап, чанд унсур, чанд ҳаракати беҳтарро ҳам метавонад ки мавриди истифода қарор диҳад. биёед бубинем як лаҳзае ки аз ин варта ҳам муҳаммад раҷаб раҳо ёфт. ҷуръат кард некрӯз, кӯшиш кард, андаке муваффақ шуд дар доштани ҳатто аз ба наздик ба камарбанди ҳариф аз боло доштани муҳаммад раҷабро бата.
توجه میکنیم البته باز به همون سمتی اساسی، به همون نقطه‌ای که برای پهلوانان مهم است، امتیاز. اما تا این مدت نیست. اگر باز هم امانوف نیکروز در ادامه تلاش هایش چون این لحظه ها مشاهده می شود که دو بار به اشتباه راه داد، داور تا دقیق کردن همون فرصت مناسب انتظاری می کشد. دقیقه آخرین نیکروز بسیار مهنت دارد، توجه دارد به همون از حالتی از بالا داشتن، با مانند همون گوشین های البته خود پیشین است. شیدای دویم باز هم با پهلوان ناحیه ولایت سوق محمد رجب حسین زاده. دوازده ثانیه دیگر تا فرجام رقابت پهلوانان باقی مانده است. بعد این وزن تا 73 کیلو به میدان می آید از هر دو دسته، هم از دوشنبه و هم از سوخت. در این وزن بیشتر نوروز کریمزاد و محمد اقبال توش فعال بودند و اکنون هر دو این پهلوان هم به میدان خواهند آمد. مبارزه نشان داد که در روند تلاش ها بار دیگر هم اکنون افضلی و بیشتر رجوع به همین نقطه نهایی پهلوان خلعت سفید داشته. قاعده ستیزی اینجا هم اشتباه محمد اقبال و بعدا نیکروز ابتدا و بعدا محمد اقبال هم زود به نظر می رسید. در نهایت کار ما با یک لحظه جالب دیگر اعتبار زیاد بدهیم که در مقابل پهلوانان وزن تا 73 کیلو امروز چگونه هنرنمایی و متانت البته نشان داده می شود. نوروز کریمزاد پهلوان دسته شهر دوشنبه، محمد اقبال توشف ورزشگری ناحیه مسچاه. چون در خصوص متانت هر دو گفتیم که این ورزشگر خلعت کبود دارد، تحت راهبری محمد جاوید و فریدون امیدوف ها مشورزی میکند. سالیان طولانی و خلعت سفید داشته شاگرد فاروق صابرов است. در این رقابت ها دیروز عبدالله روزی و پهلوان رشت متانت خوب نشان داد. جسارتش در دور اول خیلی عالی بود. اسلوب خاصی سابق پهلوانی که چون به سلطه توجه کردیم جانی بیگ رو هم هدف استفاده البته قرار دادن نتوانست و چون گفتیم در تمرین های همان جماعت تگوبه یک مرحله خیلی حساس و جالب رو پهلوانانی رشتی پشت سر کردند و عبدالله روزیف از همون بند و اسلوبی جانی بیگ لایقوف سری وقت و عین مدعای استفاده نکرد و ناکام شد. هرچند که کارشناسان از این ورزشگر امیدهای بیشتر هم داشتند، اما در روند دیروزه البته کار رنگ دیگر گرفت. روز اول منظرت که این پهلوانان وزن 73 کیلو میدانداری کردند و امروز هم نوروز کریمزاد از خود مهارت خوب را نشان نمیدهد. محمد اقبال هم شخص تصادفی نیست، فردی که امروز باز هم جرأت و توانش در میدان امروز اندکی خوب شد. نوروز کریمزاد
чемпиони ҷаҳон дар гӯштини қазоқ кураш аст. соли сипарӣ гашта соли 2019 дар гӯштини ҷудо ҳам ҳунарнамоӣ мекунад. 3 сол қабл дар вазни худ ба дарёфти ҷоми пойтахт дар наврӯзгоҳи хеле ҳам ҷолиб шаҳри душанбе шарафёб гардида буд ва баъдан соли 2019 ҷои дуюмро гирифт. дар майдони имрӯза шидо мегирад. дар ноҳияи темурбалег мукофоти олии шоҳҷоизаро ба даст овард. дар майдондори имрӯза ҳамандаке вазари кораш омад намекунад муҳаммад иқбол тошев акнун. аммо инҷо мо мебинем ки баростӣ дар лаҳзае ки чеҳра комилан нафари дигар аст, баростӣ дар ин суратмаҷлисе ки мо дар даст дорем дар вазни то 73 кило муҳаммад иқбол тошев номнавис аст. аммо дар ин ҷо мо камоловро мебинем ва акнун ин бисёр ҳам фурсати нигарониро ба худи аз ҳусайн зокиров ба вуҷуд меорад. лаҳзаи хеле ҳассос мушкил барои паҳлавони суғдӣ буд. усули буғӣ кардан, таслим намудан дар ин ҷараён хеле ҳам саривақтӣ аз ҷониби ҷаҳонпаҳлавон истифода гардид. бедрӯҷӯ мекунем ҳоло ба як нуқта, ба як самте ки албатта довар интизорӣ мекашем ҳамин лаҳзаро. ҷаҳонпаҳлавон дар гӯштини қазоқ кураш ибтидо ноком буд ва баъдан ҳам хеле саривақт аз камбудиву нуқсу иллатҳои ҷойдошта албатта раҳо ёфт. ин амалин амалкарди паҳлавони суғдӣ буд ва бисёр ҳам имрӯз андаке ба ҳамон масъулияти худи роҳбарони дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем. бидуни гуфтугӯ инҷо ҳам нигарониҳо бештар буданд. бархе аз паҳлавононе ки андари майдон нашуданд ва ҳайати роҳбари дастаҳо бояд албатта аз ҷониби кумитаҳои марбут ба соҳа инҷо ҳам чораҳои зарурӣ андешанд дар ин самт ки дар сурат маҷлис нафари дигар ва боз ҳам дар майдон афроди дигар вориди майдон мешавад. биёед акнун ба маърифии ҷуфти дигар таваҷҷӯҳ мекунем. вазни то 81 кило. хуб аст ки дар ин ҷараён албатта боз ҳам мо паҳлавононро агар қиёфа чеҳраҳои онҳоро шиносем андак мушкиле ҳам нест. ва исломов ин варзишгари амир ҳамза исломов вазни то 81 килои дастаи душанбе аст ва ҳамроз раҷабов чемпиони осиё ва барандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон дар гӯштини самбо хилъати кабуд дорад. душедо амир ҳамза дорад. ин паҳлавон аз банду услуби гӯштини ҷудо он қадар хуб баҳравар ё бархурдор нест. ба ҳамин хотир ба хатогӣ роҳ дод. бархурди ду паҳлавон дар ҷараёни нирӯсанҷӣ. бархурде ки андаке таваққуф ҳам шуд. мубориза ҳамоно идома меёбад. амир ҳамза бубинед ки аз боло вақте ки боз ҳам хубтар дорад созгор аст барои ҳамлаи
бо суръаташ ҳамрӯз раҷабов паҳлавони бошгоҳи ланглиф ҳоло боз барои идомаи қуввозмоӣ имкон дорад. амир ҳамза он дастҳояшро ончуноне мефишурад, ҳаракате мекунад ки албатта дар гӯштини миллӣ ин анъанаҳо бештаранд, аммо дар ҷудо ки аллакай саҳлангориҳояш ба назар расид, бояд нисбат ба омӯзиши нозукиҳо ва банду услуби хоси гӯштини ҷудо як таваҷҷӯҳи дигар ҳам дошта бошад. аъзам исоқов мураббии ҷавони мактаби варзишии захираҳои олимпии рақами 6 шаҳри душанбе ҳайати душанберо чун мукаммал кард барои дарёфти зинаи аввали ифтихорӣ. шиду ба ҳарду паҳлавон ва бо ҳамин тартиб акнун ҳамроз бо ҳамон силсила шидоҳои ҳарифаш дар ин ҷараён дастболо мегардад. акнун боз ҳам паҳлавонони вазни то 90 кило дар муборизаи ҳайати dastavӣ ба майдон мебароянд. дар ин вазн умар расулов дастаи душанберо муаррифӣ мекунад. дар ин вазн муҳаммад акбар юсупов паҳлавони вилояти суғ ба майдон мебарояд. ҳайати дастаи вилояти суғ дар ҳисоби паҳлавонони ноҳияи масчоҳ ва ноҳияи ҷабор расулов бештар мукаммаланд. ва изҳори таассуф албатта ба зокир ҳусайнов бори дигар аз бинандаи закӣ мо маъзарат мехоҳем. ин наврӯзи каримзод аст, ин паҳлавони дигаре ки навакак дучори шикаст шуд. амир ҳамза ва боз ҳам ҷаҳонгир маҷидов, хуршед маҷидов бародарони интизоранд дар вазнҳои албатта 100 ва ҷамъи 100 кило ба майдон бароянд. аз бемасъулиятӣ албатта боз ҳам ситоди мураббиёни дастаи вилояти суғд дар суратмаҷлис албатта тағйирот дар як фурсати кӯтоҳ ба амал омад. бия таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба паҳлавонони худи вилояти суғд ҳамроз муҳаммад акбар, фарзин қутбиддинов, фарзин ҳусайнов ва чанд нафари дигар. муҳаммад акбар юсупов алон дар майдон аст бо хилъати кабуд. умар ҳоло руҷӯъ мекунад барои фишори бештари ҳариф танҳо дар ҳолати рост будан. чунин лаҳзаҳо доварро ҳам бетараф намегузорад. муҳаммад иқбол юсупов паҳлавоне ки алон ҳаракатҳояш бисёр нигаронкунанда аст, бале дуюмин шидо мегирад. муҳаммад акбар юсупов бисёр ҳам як лаҳзаи ҷолибу ҷозиб, бисёр як ҳаракати беҳтари умарро дидем. наврӯзи каримзод нафаре ки имрӯз хеле ҳунараш хуб дурахшид дар муборизаи dastavӣ, ҳарифро зуд таслим кард. ҳоло муборизаи вазни 90 кило ҷараён дорад. умар расулов паҳлавони дастаи душанбе инҷо ҳам бисёр ҳар матлабе ки хоҳад метавонад дар муқовимати муҳаммад акбар юсупов анҷом диҳад. муҳаммад акбар як дафъа
اندکی بهتر شد کارش. در عمل پرتری نتیجه بهتر است، اما هر دو پهلوان صرف نظر میکنند اون سه عنصر اساسی رو، هم عمر و هم محمد اکبر. فقط در حالت راست بودن میخواهند گشتین گیرن. آی 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 خیلی بهتر. در این میدان هم با صورت افزایی نیروسنجی پهلوانان رنگ دیگر گرفته. باید چنین باشد. عمر دیروز در میدان هم آزمایی خوب و جالبی خود را نشان داد. حالا مبارزه را باز هم میخواهد پرشدت‌تر کند. با همین انجام، با همین سلسله شداها، با همین نگرانی های بیشتر، محمد اکبر یوسفوف ناکام شد و عمر رسولوف غلبه به دست آورد. دسته دوشنبه با افضلی بیشتر حالا در مقابل پهلوانان ولایت سوخت پیش صفند. این همان سلسله فشارها، سلسله حمله های بیشتری عمر را ما تماشا کردیم. جهانگیر مجیدوف و باز حسین زاده فرزین. جهانگیر قامتش اندکی بلندتر از پهلوانی امید بخش مملکت. البته امروز هم جرأت کوششش هم در مبارزه امروزه خیلی خوب به نظر می رسد. جهانگیر در وزن 90 کیلو دیروز برنده مدال طلا شد. فرزین حسینوف هم در وزن 100 کیلو در چمپیونات جوانان تاجیکستان به فینال برآمد و جای دوم را گرفت. بررسی در یک دقیقه خیلی خوب خود را نشان داد فرزین. نوابسته از دستاوردهای عالی پهلوانی امید بخش مملکت جهانگیر مجید و فرزین خیلی خوب ایستادگی کردین. چهره نو است این پهلوانی که واقعا هم در باشگاه لنگلی تا سالیانی دراز از مربیان مکتب ورزشی ناحیه جبار رسولوف تمرین بیشتر آموخت. حرکت اینجا هم تا به خاتمه هرچند که توجه جهانگیر بود اما خوب انجام نیافت. دست کوتاه کردن دست یا داشتن فشار آوردن به اون سمتی که دست رو باید هم دقیق دارد، این عمل رو بسیار یک لحظه صرف نظر کرد برای خورشید جهانگیر مجیدوف. همون حلوک سکندری رو وقتی که با قامتی راست در مقابل ظفر عالمشاهی هم در تنتنه نوروز در جام پایتخت چگونه جهانگیر مجیدوف اجرا کرده بود هرگز از خاطرها زودوده نمیگردد. شیدا گرفت. اما امروز ببینید که فرزین هم سزاوارانه مبارزه میبرد. براستی احسنش میگوییم. اکثر مربیان اینجا هم با اون نظر بودن نوبسته از اونه که جهانگیر حالا در وزن 90 کیلو در چمپیونات امسال برآمد کرد، اما در حیات دستوی بخت خود را در وزن تا 100 کیلو می سنجد. یعنی 10 کیلو نسبت به حریفش وزنش فرق میکند.
фарзин руҷӯъ мекунад. ҳалло ки берун надорад фарзин, ҳамон усули дӯстдоштааш ҳамин аст. боз ҳам хавфи дигаре барои ишораи довар таҳдид мекунад. бале, ба ҳарду шидо ки бояд суръати нирӯсанҷӣ тезонида шавад, ҷолибият бояд ба вуҷуд ояд ҳарчи зудтар. фарзин аҳсан ба ҷавони ноҳияи ҷаббор расулов. тӯйчи раҳимов ҳам мураббии хушсалиқаи мактаби варзишии ҷаббор расулов аст. дар ниҳоят ва зари ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштан. ой андаке дар васфи матонати фарзин ҳарф задем, аммо кораш ба поён расид. дилпурам ишора мекунад ҷаҳонгир маҷидов ки ин албатта кори осон ва барои ман 10 сония ҳатто дақиқа ҳам метавонам дар чунин маврид ҳарифро дорам. вазари ипон. ва бо ҳамин тартиб мо паҳлавонон нирӯсанҷиҳоро манзури шумо кардем. ҳоҷат барои ба майдон баромадани паҳлавонони вазни гарони 100 кило нест. қутбиддинов ва хуршед маҷидов нерӯсанҷӣ намекунанд, чунки аксари пирӯзиҳои вазнҳоро дар ҳайати dastavӣ паҳлавонони шаҳри душанбе ба даст оварданд ва дар ҳайати муборизаи dastavӣ паҳлавонони боз акнун яке руҷӯъ карданд ки ба майдон оянд ва дубора ҳам боз баргаштанд. биёед акнун охирин рақобатро тамошо мекунем. 1-2-4 ғалаба, акнун 4-2 аст. 4-3 рақобате ки боз ҳам сурат гирифтанаш ҷолиб сурат гирифтанаш аз истисно дур нест, чунки хуршед маҷидов то ҷои мо медонем боз ҳам як имконияти гуфтем ки воқеан ҳамин дар чунин лаҳзаҳо ягон шубҳа ҳам нест ва хуршед чунин паҳлавононро бисёр ҳам сари вақт таслим месозад ва бо ҳамон лаҳзаи ҷолибе ки гуфтему дидем. қутбуддинов ноком шуд. хуршед маҷидов дар вазни ҷамъи 100 кило дар дақиқаи аввал зафар ёфт ва акнун ана ҳайати мукаммали ҳарду даста ҳоло ба майдон мебароянд ва бо афзалии бештар паҳлавонони сафедпӯш ки дастаи шаҳри душанберо муаррифӣ мекунанд дар ин давр ғалаба ба даст оварданд. варзишгарони вилояти суғд, он афроде ки аксарашон дастпарбарони мактаби варзишии ноҳияи ҷаббор расулов ва яке аз ноҳияи масчоҳ аст, дар ин чемпионати мамлакат барандагони медалҳои нуқра шуданд. паҳлавонони минтақаи рашт сазовори медали биринҷӣ гардиданд дар ҳайати dastavӣ. маросими ҷоизасупории паҳлавонони умедбахши мамлакат дар ҳайати dastavӣ баргузор мешавад ва бо ҳамин албатта мо ба гузориши худ ҳам аз рӯзи сеюми нирӯсанҷиҳои паҳлавонони муваффақи мамлакат албатта хотима мебахшем ва то як лаҳзаи дигар албатта моро ҳамроҳӣ кунед. боз ҳам рустам раҳимовро дубора манзури мо карданд. рустам ҳам дар замони худ паҳлавони барруманди майдонҳои суннатӣ буд баростӣ.
душанбе, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доир кардани чунин чорабиниҳо ва ҳамчунин амалӣ кардани барномаҳои бештари ташаккули тарзи ҳаёти солим албатта таваҷҷӯҳи хоса карданд ва ана ҳамин имкониятҳои фаровонро барои мову шумо дӯстони азиз фароҳам оварданд ки аз ин албатта мо ҳамеша ифтихор ва шукргузорӣ мекунем. бори аввал дар таърихи варзиши кишвар албатта дар замони соҳиби истиқлолӣ мамлакат ҳайати dastavӣ ба майдон баромаданд ва озмоиҳои ҷолиби худро ҳам манзур карданд. бори нахуст бонувоҳ ҳам ба чемпионати мамлакат сафарбар шуданд. онҳо қадами нахустини худро ҳам дар таърихи ҷудои бонувон гузоштанд ки ин ҳам дурахшонии фардои ҷудои кишварро дубора собит месозад. ҷои сеюм ба варзишгарони ноҳияи рашт насиб гардид. мақоми дуюмро паҳлавонони кабудпӯши вилояти суғд гирифтанд. зинаи аввалро паҳлавонони пойтахти кишварамон шаҳри душанбе ба даст оварданд. маросими ҷоизасупорӣ ҳоло сурат мегирад. раҳмонзода абдулло қурбоналӣ раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси федератсияи гӯштини ҷудои мамлакат нурулло лоиқов ба ғолибон медалу ифтихорнома тақдим медоранд ва ин лаҳзаҳои охирини чемпионати имсолаи мамлакат оид ба гӯштини ҷудо ба ҳисоб меравад. бароси дар минбари ифтихорӣ теъдоди инқадар зиёди одамон ҷойгир шуданаш баростӣ хеле мушкил буд. аз оне ки дар ин самт албатта боз ҳам мушкилӣ ба миён меомад, беҳтараш ки албатта чунин ҷоизасупорӣ сурат гирад ва бисёр ҳам дар сатҳи зарурӣ баростӣ паҳлавонони бароманди раштон замин соҳиби медали биринҷӣ ва ҷом шуданд. дар ҳайати dastavӣ варзишгарони умедбахшин хол Маҳмад Толибов дастаро роҳбарӣ мекард ва ҳоло маросими ҷоизасупорӣ ғолибони мақоми дуюм дар ҳайати dastavӣ сурат мегирад. Мустафо Ашуров, кабудпӯшҳоро мо дар назар дорем. бале, Мустафо Ашуров, Муҳаммад Раҷаб Ҳусайнов ва дар вазни 73 кило тағйироте ки бо мушкилӣ ва иллати мураббӣ Ҳусайн Зокиров ба вуқӯъ пайваст, инҷо ҳам боиси нигаронӣ буд. инро гуфтему гузаштем. ҳамроз Раҷабов дар вазни 81 кило, Муҳаммад Акбари Юсупов дар вазни 90, Фарзин Ҳусайнов дар вазни 100, ана ҳамин чеҳра Қутбиддинов дар вазни ҷамъи 100 кило ҳайати дастаи вилояти суғдро мукаммал карданд ва инҳо ҳам соҳиби ҷом ва медалҳои нуқра гардиданд. ба ҳайати ғолибон ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи муваффақи пойтахти кишварамон шаҳри душанбе Шаҳбоз Саидаброров дар вазни то 60 кило майдондории хуб кард. Некрӯ Замонов дар вазни то 66 кило, Наврӯз Каримзод дар вазни то 73 кило, Амир Ҳамза Исломов дар вазни то 81 кило, баъди ин Умар Расулов дар вазни то 90 кило, баъд аз ин Ҷаҳонгир Маҷидов
дар вазни то 100 кило ва дар вазни ҷамъи 100 кило ниҳоят хуршед маҷидов ки бо як партофти ҷолибаш бисёр ҳам мухлисонро шоду масрур кард. азам исоқов мураббии дастаи шаҳри душанбе ба ҷом қадрдонӣ мегардад ва лаҳзаи аксбардорӣ дар ин фурсати охирини чемпионати мамлакат сурат мегирад ва воқеан ҳам бо як шукӯҳу шаҳомати бузург таи 3 рӯз дар ин маҷмӯаи бо шукӯҳи варзишии навтаъсис чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар 7 вазн баргузор шуд. сабқатҳо ҳам боз дар ҳайати даставӣ сурат гирифтанд. мо ин чеҳраҳоро муаррифӣ кардем. бонувон ҳам дар 2 вазн соҳиби ҷоизаҳои ифтихорӣ гардиданд дар вазни 57 ва 70 кило. боварӣ дорем ки акнун аз миёни инҳо ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар мукаммал мешавад. боварӣ дорем ки натиҷаҳои арзанда моро дар пеш аст. боварӣ дорем ки ин ҳам ба ҷараёни кори фардои мураббиёни дигари минтақа боз ҳам таъсири хуб мерасонад. боварӣ дорем ки барои ҷалби ҳарчи бештари насли наврас ин ҳам мусоидат мекунад. боқӣ саломату пирӯз бошед. دوستان گرامی، حاضرین ارجمند، ورزشگران، پرچمبرداران این دولت صاحب استقلال، من از نام کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میخواستم پیش از همه با تمام دسته ها که در این چاره‌بینی اشتراک کردند و ورزشگرانی که در این چاره‌بینی مهارت بلند ورزشی نشان دادند اظهار سپاس و منتداری نمایم و بعداً از فرصت مناسب استفاده نموده همه نفرانی که در این چاره‌بینی جایهای افتخاری را اشغال نمودند تبریک و تهنیت میگویم. با همین چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به جودو که به مناسبت روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر کرده شد پوشیده گفته اعلان می نمایم.